ሲስፕ እንደምዕራብ ሐረርጌ ይሄ ስራ ላይ ሆኖ ሌላ ስራ ላይ ሆኖ ተሳትፎ ከኛ ጋር ከቅንጅት በጣም የሚገርም ስራ እየሰራ ነው። አሁንም በዚህ ከመጣችሁልን እሰዮ በጣም ደስ ብሎናል። ቢጋ ወራበይሳ ኤጀንሲን ዴምሰ ወጂን ወንተ ጉዳይ ወንተ ኑቱ ወቹ ቀብኑ ከኑቲ አከ ሴራ ቀበሰን ዴምስኑ ጫላ ወር ሴራን ቀበሰን ኦፉዳፍ ዴመን ኑረቶ ጅቻ ጅረን ጫላ ይቻለ እንዴም የቹት ባይዞይ ስርት ዴመኒ ሮ አርገራ ገሩ ከሴራ ቀበሰን ይምት ዴማ ከኝ ፍንፍን መርፈኒት ወራ ሴራናትን አካታት ዴማ ጅረን ተወገር ሲሳ ዋንቴፊ ከነረቴ ወጀን ባየ ጋር ከጎቹ ደግሞ ወር ዴምሰን ረትሞት የፈና አዳ ከነኔ አርገ ለማን ከነረቶ ጅቻ ጅተኒ አዩሚ ወጂንስ ዳበታ ሴቭ ዘ ቺልድረን ወጂንስ ወጂኔ ወጀተማ ዱራ መድሩ ላላቱ ረዋንቴ ሰንረት ሲወጀን ነሞን ኬን ዴቢያኒቲን ይወቁበተን ጅጅረም ጉዳ ፊዱ አገር ደንደኛ ዋንቴ ከነስተይሰን ቢፈሰረ ቀበሰቲን ነሞን ኬን ዲየመኒ ፈየደሞ ከታን ወጀቹ ረቲ ባየን ዋፋ ዋንቴ በዛው ስረት የፈና ከነቶ ጀኔ ባየ ጋርዳ ከጀሰን ካሱ በርባደቲ ራናዳዳ እዱፋት አኩማ ሌሎ ጎዳሰ ሴራናላቲ ደደብቴ እዱቱ ጅራ ረኮ አዳዳቱ ጅራ ከነ ጃሜዮን ከነ ሊሙታቴ ኒ ዴራታ ገባብሴት መዋሄዱቱ ጅራ ኬሳፉ ዱበርቶታ ፊ ከነራ ሚዳ እዱቱ ጋ አኒ ኸራ ጎዳሰ ሴራራቲ ምን ዴሜ አቺ ከሰቲ ደላላ ከኑ ገልቼ ዶጂ ኑ ገልቼ ዶጂ ጊዜ ኑ ገልቹ ኢሳኒ ካጋ ወጋ ተቃ መከናት ኢሳኒ ወጀ ሶ ቀርሺው ማነርበት እና ሰንቦደራ ጋፋ ኢሳን ሰኒ ከፈልታ ኢሳኒ ከፈለራ ወን ቆደራ ጋፋ ኦፊ ከኛ ወጀኑለ ወጂ ዳበታ ነርከቱ ሶ እንዲኑ ሴራና ለዋንቴፍ አከበር ባዴቲ አረምኒሌን ፍራገ ሲባሰ ባቲን ጋፋ ጌሴ ገሲባሳ ከረቢ ሶዳኔ ማለቀ ሰሶሲን ከኔ ጂያ ጊዜ ጌሴ ሲባሱ ጅራ ጋፋ ከጂያ ሰንፉዳኔ ከነ ወጂባ ጂያ ቶክቸ ከነኛኔ ጂያ ለማፊ ሰዲ ወጂ ደምኔት ለመነታውቱ ጅራ ሳምቦዳ ዳበኒ ሲስፒሆን ወቃ ከኛ ደቄ ዋጅራ ጫራ ወጂ ኡሙራ ፉዳቴ ሆቴል እንደ ቱሪዝሚ ከጀውረቲ ለንጂን ኡፍካን ኤሮ ለንጂን ኡፍካን ጂያ ተኮፍ ለንጂን ኡፍካን nu barsiisee leenjii sannuu kannee nuti namoota 40 geenya bulchiinsa magaalaa Shanirraayi nama 8 fudhatee nama 40 nu leenjii nu kanne akkasumatti bulchiinsa magaalaa keenyaatillee abbootii qabeenyaatillee achitti afeeree dhaabbanni hojjechuudhaaf koolleejjii Baalaataa'oo keessatti qophii qopheessee isaan kanaanillee ijoollee tana leenjii kanneenii fi jirra ሼዲ ከነተኒ ፊ ኢሲንስ አከ ደገርተን ጃኒ ጋፈተኒ ዳበን ሲስፒኩን ማለቀ ከውምሳዳ ኢቲንገር ወጂ ሲንለ ኑደገሬ ጅራ ሰን ቦዳ ቡልቺንሲ መጋላቲ ፊ ዋጅር ጫራ ወጂ ኡሙዳ ሼዲ ኑፍ ከነ ኤገ ሼዲ ሰንፉዳኔ ቦደራ ማለቀ ዳበን ሲስፒዳ ደገርሰኑ ከነ ከነ ቀበኔ ሜሻ ከነ ከነ ቢታኔ ገረመነ ኛታ ለንጁም ኢሳን ኑ ከነ ሰን ረቦባኔ Godaansi seeraan alaa dhugaadha. Miidhaan inni qabu tokko lama miti. Godaansa seeraan alaa kanarratti anis warroota godaansa seeraan alaa kana keessatti hirmaati keessaa isa tokkoon ture. Yeroo duraatiif gaafa waan hubatin san irratti godaansa seeraan alaa jechuun karaan inni itti hiikamu akka kiyyatti karaa kana jeetu himuu danda'u. Maaliif jennaan hedduu waan hangana hin jaamne miidhaa namarra waan geessisuuf fakkeenyaaf tokko kan inni kaasuu danda'u nuti yeroo dura biyya baanu nama torba moo shan taanee turre biyya baanu akka carraa taanee itti gallakifnee asii dira dhawaa dhayne dira dhawaa yeroo dheeru san itti ni yaadadha.
waraansa xiqqoo sabaaf saba jidduu Oromoo fi uummata Somaalee jidduu ture. Dallaalli Oromoo nu fuudhee akkam nu godha uummata dallaala Somaaleetti nu kanna ganda Somaalee keessa. Ganda Somaalee kana keessa takka dhayxee yoo ati bakka sanii nin bada yookaan harkaa baheetiin akka yoo haalli ati hin taane sun haalli ati agartu yoo siin tahin jalaan baay'oo ta'etti akka ati hin taane bakka isaanii mijjetu si geessan. Haala rakkoo addunyaati, rakkoo biyya teenyaati, rakkoo naannoo Oromiyaatiis. Inni kun ammoo kan ramaduu danda'e tokko dargaggoonni keenya hubannaa gahaa gadi faginaan dammaqiinsa naannoon keenya maal fakkaata, haalli siyaasaa, haalli dinagdee hawaasummaa naannoo keenyaa maal fakkaata kan jiru gadi faginaan hubachuu dadhabuudhaatu jira jechuudha. Kanaaf daldaloonni yookaan ammoo faddaloonni haala salphaa ta'een isaan hojii isaanii madda galii godhachuudhaan shamarranii fi dargaggoota keenya irratti karaa salphaa ta'een yoo deemtanii biyyaan baadheetan yeroo gabaabaa duroomuu dandeessan kan jiruun hubannaan taane kallattiin taane qabsiisanii karaa saniin dargaggoonni keenya salphumatti rakkoo keessa buutu jira jechuudha. Isa kana ammoo hambisuudhaaf caasaan mootummaadhaa naannoo irraa haga gandaatti hubannaa gahaa kennu dargaggoonni keenya immoo kanneen barnoota xumurataniitiin manatti deebi'an ogummaa qabaatanii gurmaawanii leenjii argatanii biyyuma keessatti hojii qabaachuu akka danda'an itti hubachiisuun keenya yeroo hunda deddeebinee barbaachisaa jechuudha. ህገወጥ ስደት እንግዲህ ከህግ አገራት ባልፈቀዱበት ሁኔታ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር የሚደረግ ዝውውር ነው። በህጋዊ ባልሆነ መልኩና ተቀባይ ሀገር ፈቃደኝነቱ ባልገለጸበት ሁኔታ የሚደረጉ ዝውውሮች ህገወጥ ስደት ተብለው ይጠራሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጎታች ምክንያቶች የሚባሉ አሉ። አንደኛ ጎታች ምክንያቶች ስለሚደርሱበት ሀገር ያላቸው ግንዛቤ ያላቸው የዛባ በጎ አመለካከት እዛ ሲደርሱ የተሻለ ህይወት እንደሚገጥማቸው አስቦ መነሳት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በመንገድ ላይ የሚገጥማቸውን ችግርና የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ሁሉ በስህተት በተሳሳተ መልኩ መረዳትና በተለይ ደግሞ የስደት ላይ ያሉ አክተሮች አሉ፣ ህገወጥ አዘዋዋሪዎች አሉ። እነሱ የሚሰጧቸው ኢንፎርሜሽኖች በዛባ ሁኔታ ስለሆነ የነሱን የዛባ ሁኔታ እንዴት ማስቀረት እንችላለን የሚለው ነው። ሌላው ደግሞ ገፊ ምክንያቶች የሚባሉት አገር ውስጥ የስራ ማጣት፣ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች ናቸውና እነዚህ ነገሮች እንዴት መቀነስ እንችላለን ቢያንስ የሰዎች የስራ እድልና አገራቸው ላይ በተስፋ አድርገው ራሳቸውን ችሎ መኖር እንዴት እንደሚችሉ ድርጅታችንም እዛ ላይ ይሰራል። ዋና ምክንያታዊ የተባሉትን ወይንም ቤዚክ ምክንያቶችን አድሬስ በማድረግ ህገወጥ ስደትን የምንቀንስበትን መልኩ ከኦሮሚያ ማህበራዊ ጉዳይ ጋር በመሆን እየሰራን ያለ ነው። እዛ ላይ ነው እንግዲህ ግንዛቤ እየሰጠን ያለ ነው።